साल क्योंकि हम शुरू में ही बात कर रहे थे कोरोना वायरस की वजह से, तो महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम जितनी भी मसाजिद हैं उनके अंदर इस दफ़ा एतिकाफ़ के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। वैसे तो हर साल लाखों अफराद जो हैं वो एतिकाफ़ पे बैठते हैं, मगर इस दफ़ा महकमा औकाफ की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और लोगों को जोर दिया जा रहा था कि वो अपने घरों में रह के इबादत करें और अपने घरों में ही एतिकाफ़ के सिलसिले को जारी रखें। तो घरों में किस तरह से इत्तकाफ किया जा रहा है, या फिर महकमा औकाफ की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन कोरोना वायरस की वजह से जारी किया गया है, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से भी एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं, तफसील है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास कुछ तफसीलात हैं कि मसाजिद में इत्तकाफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है इस साल, और पाकिस्तान भर से लाखों लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तकाफ करते हैं, लेकिन रवां बरस कोरोना की वजह से इत्तकाफ के बारे में बेयकीनी की फ़ज़ा कायम है। ऐसे में महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद में इत्तकाफ पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से महकमा औकाफ की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, ताहम इत्तकाफ को घरों में करने पर जोर दिया गया है इस मरतबा। बिल्कुल वही बात जो गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि इस वाले से एक रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन डिटेल्स थी बिल्कुल वही बात जो हम कर रहे थे कि घरों में इत्तकाफ करने पे जोर दिया जा रहा है। तो फजीलत और इत्तकाफ की फजीलत और आखिरी अशरे की फजीलत के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे, तो इस हवाले से बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कारी तैयब इस्लाम मासूमी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इत्तकाफ की जो अहमियत है और इत्तकाफ की जो बरक़ात है और क्या क्या इबादत करनी चाहिए और किस तरह से मशगूल रहना चाहिए। अब तो हुकूमत वक्त ने पाबंदी लगा दी है मसाजिद के अंदर, तो अब क्या तरीका कार जो है वो उसको अपनाना चाहिए। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त कारी तैयब इस्लाम मासूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब, सबसे पहले तो ये आखिरी अशरे की जो फजीलत है और इत्तकाफ की क्या फजीलत है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। इत्तकाफ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि वांतु आकिफून फिल मसाजिद। इत्तकाफ लुग़वी माने ठहरना जी, कि खालिसन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अपने आप को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 9 या 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम इत्तिकाफ। इत्तिकाफ की 3 किस्में हैं, इत्तिकाफ वाजिब, इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा और इत्तिकाफ मुस्तहब। इत्तिकाफ वाजिब कि अगर किसी शख्स ने तो मर्द मानी हो कि मेरा फलां काम पूरा हो जाए तो मैं इत्तिकाफ करूं, वो इत्तिकाफ वाजिब है। और इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा के जो रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया जाता है कि वो अगर मोहल्ले में बस्ती में एक बंदा भी कर ले तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है, तो उसको इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और तीसरा इत्तिकाफ मुस्तहब, वो ये कि इत्तिकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल होकर जितनी देर नमाज में ठहरे या वैसे कोई बातचीत करे, इससे ये होता है कि जितनी देर तक मस्जिद में ठहरेगा उसको भी इत्तिकाफ का सवाब मिलेगा। ठीक। अच्छा गैर साहब, ये बताइएगा कि अब तो हुकूमत ने जो है वो पाबंदी लगा दी है, अब तो मसाजिद के अंदर इत्तकाफ नहीं कर सकते, तो कहा यह जाता था कि मर्द हजरात जो है वो घरों में इत्तकाफ नहीं कर सकते, तो इन हालात में आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे। ठीक है, स्टेट का हुक्म मानना, क्योंकि इमाम के 2 मानी है, एक इमाम उला जैसे हुक्मरान होता है और एक इमाम जो मौजूदा जैसे हम पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो पहले इमाम उला जो बड़ा इमाम है उससे मुराद हर मुल्क का सरबराह होता है। तो स्टेट की का कहना मानना ठीक है, तो कोई एक फर्द भी अगर बैठ जाए, एक फर्द की हुकूमत के वक्त में भी इजाजत दी, तो बकिया जिसकी नीयत होगी, हदीस के अल्फाज का मजमू है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। बिल्कुल। तो जैसा कि पूरी दुनिया ये कोरोना जैसी मरज का शिकार है और वो बड़ी, तो करीमा का सलाम का इशारे खुशबूदार है कि जो बंदा रमजानुल मुक़द्दस के बाबरकत महीने में खुशू खजू से नफल अदा करे या इस्तग़फ़ार करे, तो फरमा के बाद जो भी दुआ की जाएगी अल्लाह तबारक व तआला इसका सदका, इसका बदला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो जितने भी बहुत तुम्हें वाप देने की ख्वाहिश थी और हालात के पीछे नजर वो नहीं बैठ सके, तो वो भी उनसे भी इल्तिमास है कि वो अपने दिल में ये ख्वाहिश रखकर उनको अजर जरूर मिलेगा।
ثواب ملے گا، کیونکہ اعتکاف جو ہے یہ نفس امارہ کی سرکوبی کا ذریعہ ہے، اعتکاف قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے، اور اعتکاف تکبر اور غرور سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور حضرت امام حسین علی بن حسین یہ روایت کرتے ہیں کہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف احباب کو 2 حج مبرور اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ بھی ہے، اعتکاف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور اعتکاف حسنات و درجات کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ مسجد میں اگر ایک فرد بیٹھا ہے یا 2 بیٹھے ہیں جو 2 بھی، تو وہ جتنے بھی سب کی طرف سے ان کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاری صاحب آپ نے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اس قدر خوبصورت طریقے سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ طاق راتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آخری عشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قدر کو نازل کیا، اس رات کی فضیلت میں جس رات قرآن پاک کا نزول ہوا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس حوالے سے بھی کچھ کہیے گا۔ جی، طاق راتوں کے حوالے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سیدہ کائنات، یہ وہ اما عائشہ صدیقہ ہیں جو کم و بیش 2280 حدیثہ کی راویہ ہیں، جس کے متعلق میرے لاجپالا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے کہ فرمایا تمام کائنات کی عورتوں سے افضل ترین عورت عائشہ صدیقہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاق راتوں میں جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں لیلۃ القدر ہیں۔ ویسے تو مسلم احباب کے لیے حکم ہے اعتکاف والوں کے لیے کہ اللہ ہر دن اور ہر رات کے بدلے ان کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کے راوی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ مگر دوسرا سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت امت محمدیہ کے لیے خاص جوش میں ہے ان ایام کے اندر کہ جو بندہ یا جو مسلمان مرد عورت ان دنوں کے اندر طاق راتوں میں عبادت کریں، فرمایا کہ ان کے لیے خاص دعا یہ ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اگر مل جل کر سب گھر والے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اور ہر نماز کے بعد کثرت سے اللہم اجرنی من النار، ان 5 راتوں میں دعائے یہ جو دعا ہے اس سے کثرت سے پڑھنا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ لیلۃ القدر کی راتوں میں 7 بار سورہ قدر پڑھ لے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ فرمایا جو 7 بار پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد عورت کو، بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت قدر کی راتوں میں یہ دعا پڑھنا اور یہ خاص کر طاق راتوں میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیلاً ہمیں جو ہے وہ ان تمام باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان راتوں کو جو ہے وہ مقبول اور اپنے لیے باعث نجات بنا سکتے ہیں۔